बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको सी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम आज की इंतहाई अहम अपडेट पर बात करेंगे और वो है जो सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में एक तमाशा लगा रहा और उसके ऊपर फिर सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल। सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ पर बज़िद है कि सियासी जमातें मुज़ाकरात की तरफ आएँ, जबकि सियासी जमातें जो पहले मुज़ाकरात का इंदिया दे रही थी वो अब अपने इस बात से फिरती नजर आ रही हैं। बिलावल भुट्टो का ताज़ा तरीन बयान कि कोई भी हमें बंदूक के जोर पर डायलॉग की तरफ नहीं ले जा सकता। इसी तरह दूसरे लोगों का भी रद्द-ए-अमल सामने आया। मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल सामने आया कि किसी सियासी इंतशार फैलाने वाले से या दहशतगर्द से कभी भी किसी सूरत भी जो है वो डायलॉग नहीं हुआ करते। ये इंतहाई अहम चीजें हैं, लेकिन इन सब से हटके जो मौक़िफ़ दिया मौलाना फजल रहमान ने वो इंतहाई अहमियत का अमल है। मौलाना फजल रहमान वो शख्सियत है जिन्होंने पहले भी डायलॉग की इनकार किया। उन्होंने साफ अल्फाज के अंदर कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि इमरान खान काबिल भरोसा नहीं है, वो सियासतदान ही नहीं है। वो कहते हैं कि ये सियासत का गैर जरूरी अंसर है और जिसको सियासत से निकालना चाहिए। इसने इंतशार फैलाया। उनका इंतहाई सख्त मौक़िफ़ था। आज भी जो उन्होंने मौक़िफ़ दिया वो इंतहाई सख्त दिया कि जनाब ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनसे मुज़ाकरात हो सके। हालांकि पिछले कुछ रोज के अंदर बिलावल भुट्टो ने कोशिश की, आसिफ जरदारी के कुछ ऐसे बयान आए कि शायद ये लोग मुज़ाकरात की तरफ चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ उन्होंने जो सबसे ज्यादा उंगली उठाई, जो सबसे ज्यादा इल्जामात किए या जो सबसे ज्यादा तनकीद की, वो रोल ऑफ जुडिशरी, अदलिया के किरदार के ऊपर की कि अदलिया को ये पंचायत का किरदार अदा करना चाहिए। पिछले कुछ अरसे से ऐसा दिखाई दे रहा है। हालांकि जुडिशरी एक अहम अदारा है, एक मुकद्दस अदारा है जिसने मुल्क में इंसाफ का बोलबाला करना होता है, इंसाफ लोगों को फराहम करना होता है। उसका काम नहीं है, उसने आइन और कानून को सामने रखते हुए फैसले देने होते हैं। उसका यह काम नहीं है कि पंचायत का काम करे। और वाकई जुडिशरी कुछ ऐसा काम करते हुए दिखाई दी है कि पंचायत का रोल अदा करे और एक वन साइडेड दिखाई दे रही है कि खान साहब के ऊपर कितने मुकदमात बने, लेकिन देखें जजेस का रवैया ऐसा है कि जैसे कोई मासूम शख्स सामने आ रहा है, खुद प्रोटोकॉल दे रहे हैं, खुद उनको बड़ी अहमियत दे रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जुडिशरी का जो रोल है वो खासा तशवीशनाक है, जिसके ऊपर फजल रहमान साहब ने, ये मैं नहीं कह रहा हूं, फजल रहमान साहब ने भी ये बात की, ये उंगली उठाई उन्होंने कि जनाब देखें ये पंचायत क्या है, ये किरदार होता है अदलिया का, ये किरदार नहीं होता है। इन जजेस के ऊपर, इस बेंच के ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब हम तो वादे तौर पे उंगलियां उठा चुके हैं, पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पर हम बाकायदा कह चुके हैं कि हमें ये बेंच मंजूरी नहीं, हम तो फुल कोर्ट की डिमांड कर रहे हैं, बल्कि अब तो फुल कोर्ट शायद पूरी कौम की डिमांड बनती जा रही। बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक ही दिन के अंदर सारे मुल्क के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, ये पूरे कौम का नारा बनता जा रहा है। ये पोजीशन है। अब शायद कौम चाहती है कि मुल्क भर के अंदर एक ही वक्त के अंदर इलेक्शन हो, जबकि चीफ जस्टिस साहब एक तरफ तो ये ऐलान कर रहे हैं कि 14 मई ही डेडलाइन है, पंजाब में जरूर इलेक्शन होगा, वो उससे हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ दूसरों को कह रहे हैं कि वो इलेक्शन मुज़ाकरात की तरफ बढ़े। तो ये अजीबो गरीब सी रवश है, ये अजीबो गरीब सा अंदाज है, अजीबो गरीब सा रवैया है जिसके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं और पता नहीं क्यों समझने की कोशिश नहीं की जा रही। 15-16 जजेस को साइड पे रखा हुआ है, 2-3 लोग बेंच में है और अपनी पूरी हटदर्मी। यहां आम कॉमन सेंस की बात है कि जब भी किसी बेंच के ऊपर या किसी जज के ऊपर उंगली उठाई जाए, ऑब्जेक्शन किया जाए कि हम इसको अपने केस नहीं सुनाना चाहते, तो हमने देखा है कि ऐसे हजारों केसेस हैं कि जज खुद बखुद उस बेंच को छोड़ देता है। लेकिन यहां पे तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक पहलू तो ये था। दूसरा, गुज़िश्ता रात एक बड़ी अहम मुलाकात हुई जिसकी धूम पड़ी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर भी। अभी सॉलिड प्रूफ तो सामने नहीं आया, लेकिन ये जरूर सामने आया कि इमरान खान साहब से आला अस्करी हुकाम की मुलाकात हुई है। आला अस्करी हुकाम ने पहले चीफ जस्टिस से मुलाकात की, फिर अगर हुई है मुलाकात गुज़िश्ता रात डीजी ISI की और DG MI की, वो ज़मान पार्क के अंदर इमरान खान साहब से। इसको ट्रांसलेट किया जा रहा सोशल मीडिया के ऊपर कि देखें फौज को कितना प्यार है इमरान खान के साथ। अब अंदर की कहानी क्या है वो सामने आ जाएगी, बड़ी जल्दी आ जाएगी कि यकीनन ये समझाने की कोशिश की गई है कि मुल्क को मजीद डिस्टेबल ना करे,
کہ ملک کو جس نقطے پر لے آئے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب بین الاقوامی لابی بھی ہائر کی ہوئی انہوں نے، اس کے ثبوت سامنے آ چکے ہوئے ہیں، جو اس وقت امریکہ کے اندر ان کے لیے پوری جو ہے وہ کمپین چلا رہی ہے۔ IMF اس وقت اگر کوئی معاہدہ فائنل نہیں کر رہا تو اس کے اندر ایک بڑا کردار امریکہ کا بھی ہے جو کرنے نہیں دے رہا۔ بہرحال اس میں لمبی بحث ہے، اس میں اور بہت سارے پہلو ہیں۔ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور اس کو عجیب و غریب انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ کثری حکام کو، فوجی حکام کو، انہیں شاید عمران خان سے بہت پیار ہو گیا، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوشش ہو کہ حالات کو سنبھالا جائے، کہ یہ حالات جس سمجھ جا رہے ہیں اس سے اس کو روکا جائے، اس انتشار کو روکا جائے، چونکہ یہ ملک اس سے زیادہ مزید اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس طرف توجہ دینے کی بجائے الٹ پٹانگ قسم کی تشریحات کی جا رہی ہیں، اور صرف سوشل میڈیا پہ ایک وائرل ہونے کے لیے یہ ساری حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن ایک بات اب واضح ہوتی جا رہی ہے کہ یہ مذاکرات جو پچھلے چند دنوں سے باتیں ہو رہی تھیں کہ آج ہوئے کل ہوئے، شاید یہ ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھے، ایسا ممکن دکھائی نہیں دے رہا۔ پہلے تو صرف عمران خان صاحب کی طرف ہٹ دھرمی آ رہی تھی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اگر گئی بھی تو میری کمیٹی جائے گی۔ اب وہ سیاستدان جو حکومت کے اندر ہے وہ بھی شاید یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بھی واضح موقف اپنا رہے ہیں کہ ہم انہیں سیاستدان ہی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو ہم سیاستدان ہی نہیں مانتے۔ مقبولیت ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ سارے فیصلے اس کے حق کے اندر دیے جائیں۔ بہرحال یہ مختلف پہلو ہے، حقائق سامنے آئیں گے، سیاست ہے، سیاست کے اندر مختلف انداز چلتے ہیں، مختلف طریقے چلتے ہیں، مختلف تدابیر اختیار کی جاتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں پالیٹکس از اے گیم آف ہیڈ۔ تو یہ سارا پروسیس جب وہ چلے گا ابھی پھر عید کے بعد تماشا لگے گا، اور یہ چل رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے شہباز شریف کے اوپر توہین عدالت لگوا دی ہوئی ہے، باقاعدہ انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہوئی ہے کہ لو جی لگ گئی ہے، PDM میں فوڈ بھی ڈلوا دی ہوئی ہے، سب کچھ ڈلوا دیا ہوا، حالانکہ منظر عام پہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں ہے، صرف اور صرف یہ سوشل میڈیا کے اوپر سب کچھ موو کر رہا ہے۔ تو بہرحال بڑی اہم ڈیولپمنٹ اس وقت جاری ہے، بڑی اہم صورتحال اختیار بنتی جا رہی ہے۔ پورے ملک کے اندر ایک ہی وقت کے اندر الیکشن، آج لگتا تھا کہ شاید عدلیہ کو درمیانی رستہ نکال لے گی، لیکن ایک طرف یہ ہٹ درمی رکھنا کہ نہیں 14 مئی ہی ڈیڈ لائن ہے، دوسری طرف یہ کہنا کہ نہیں آپ اس کے اوپر مذاکرات بھی کریں، تو یہی سب سے بڑی وجہ بنی جو کسی کو بھی ڈائلاگ کے ٹیبل کے اوپر نہیں لا سکی۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بہت سی انفارمیشن ملے گی۔